Ate, pwede po ba pautang? Anong utangin mo? Tuyo po. Tuyo? Opo. O sige, kaso bayaran nyo agad ha. Ang tagal nyo kasi magbayad eh. Dapat pag uutang kayo, babayaran nyo agad para papautangan ko ulit kayo ha. Sige po, pag umutang po ako, babayadan ko na po. O sige. Ito oh. Thank you po, ate. Ate, pwede po bang pautang? Babayadan ko din po. Babayaran mo agad ha. O sige, anong utangin mo? 2 pong Coffee Go Blanca. Ano pa? 3 pong swak. Sige, wait lang ha. O, ito na yung 2 kopi ko blanca. Tapos, yung swap. Ito yung 3 swap. Ano pa? Rice canton din po. Maangang hindi. Hindi po. Ilan? 2 po. Sige, wait lang ha. Ito be, oh. Ano pa? Pong fudgy bar. O, sige. 5 po. 5 fudgy bar. 5 fudgy bar. Ano pa? 1 pong toyo. Sige. 1 pong Coco Mama. Ang dami mo namang inuutang. 2 pong Tang Orange. Sige, wait lang ha. 1 pong Tide Powder. Ano pa? 1 bote pong mantika. Sige. Ang dami ah. Pakilista na lang po. Sige, wait lang ha. Basta bayaran mo to agad be ha. Lista ko muna be ha. Opo. 1 mantika. 1 Coco Mama. 5 fudgy bar. 2 pancit canton. 1 Tide powder. Tapos 2 tang. Bali, mantika 35 yung 1 bote. Tapos 35 din yung Coco Mama. Tapos fudgy bar 50. 32 yung pancit canton. 15 yung Tide. 39 yung swak, 3. Tapos Pabili nga po. 12 yung toyo. Tapos 44 yung tang orange, 2. Total be ay 262. Okay, natipay. Nalisto ko na yung utang nyo. 262 lahat. Sige po, ate, babayadan ko na po yung utang ko. Nye! Akala ko ba uutang ka? Sabi niyo po sa pag-uutang, bayadan ko po agad eh. Kaya babayadan ko din po agad. Ano ba yan? Ang ibig ko sabihin, hindi naman agad-agad na mabayaran. O sige po, ate, hindi ko muna po babayadan. Ay, hindi. Akin na, bayaran mo na. Ito talaga.